पूर्वी खबर। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में चुनावी सुरक्षा का कड़ा पहरा, प्रशासनिक मुस्तैदी और राजनीतिक सतर्कता। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यानी स्ट्रांग रूम के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां आसनसोल उत्तर, दक्षिण, कुल्टी, रानीगंज, जमुरिया और बाराबनी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता का आकलन करने के लिए पश्चिम वर्धमान के जिला शासक एस पोन्नबलम और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार सिंह ने स्वयं कॉलेज परिसर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और ईवीएम के रखरखाव की बारीकी से जांच की गई। वहीं राजनीतिक सजगता दिखाते हुए आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक एक केटीएमसी अध्यक्ष गुरदास चटर्जी ने भी वहां उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों के इंतजाम पर संतोष तो जताया, लेकिन साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी कि टीएमसी पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो पार्टी कड़ा आंदोलन करेगी। प्रशासन की ओर से जिला शासक ने सर्वदलीय बैठक में पहले ही ये आश्वस्त किया है कि चुनावी शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नजर रेखेছি যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। তো আমাদের কালকে সর্বদলীয় একটা মিটিং ছিল, সেখানে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে ডিএম সাহেব আশ্বস্ত করেছেন যে আসানসোলে কোনো রকমের কোনো কিছুকেই রেয়াত করা যাবে না, একদম সুষ্ঠুভাবে যেটা প্রত্যেকবার সম্পন্ন হয় সেইভাবেই আসানসোলে আমাদের যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে শেষ কাজ কাউন্টিং সেটাকেও শেষ করা হবে। এখন কি দেখলেন? না, দেখলাম সিসিটিভি আমাদের এখানে ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নয়। আমাদের ছেলেরাও প্রচুর পরিমাণে এখানে কালকের খবরের পর থেকে আসতে শুরু করেছে। মাননীয় মন্ত্রী কাল রাতেই ছুটে এসেছিলেন। তারপরে কুলটির যিনি দাঁড়িয়েছিলেন অভিজিৎ ঘটক, তিনিও ছিলেন। আজকে সন্ধ্যের থেকে কালোবরণ মণ্ডল থেকে আরম্ভ করে যাদের ব্যালট বক্স এইখানে আমাদের স্ট্রং রুমে আছে সবাই কিন্তু পরপর এসে যাবেন। না স্যার, বলছি কতটা প্রস্তুত মোটামুটি? দেখুন, আমাদের কাউন্টিং 4 তারিখ আছে। এখন আমরা সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট, লজিস্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওই দিনে 3 কার্ডন সিকিউরিটি থাকছে, যেটা আমাদের বাইরে 100 মিটার দূরে একটা থাকবে, তারপরে গেটে একটা থাকবে, তারপরে বিল্ডিংয়ে আর কাউন্টিং হলের সামনে যে 3 কার্ডন সিকিউরিটি যেটা বলা আছে ওটা আমরা আজকে সবগুলো দেখে নিলাম। বাকিগুলো ভিতরে মানে কী করে মতলব কাউন্টিং এজেন্ট কোন রাস্তা দিয়ে এন্ট্রি হবে, কাউন্টিং পার্সোনাল কোন রাস্তা দিয়ে এন্ট্রি হবে, বাকি লজিস্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদেরকে 3 তারিখের মধ্যে রেডি করতে হবে। এটা আমরা আজকে রিভিউ করতে এসেছিলাম, সিপি স্যারও এসেছিলেন, পুরো আমাদের টিমও ছিল, ওনাদের টিমও ছিল, সবাই আলোচনা করে নিলাম। আমরা কাউন্টিংয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। কোনো কমপ্লেন্ট বা কিছু হচ্ছে না, এখন পর্যন্ত কোনো আমরা কমপ্লেন পাইনি। আমরা এখন সিসিটিভি নিয়ে ইনিশিয়ালি যেটা পাওয়ার ফেলিয়ারের জন্য একটা অসুবিধা হচ্ছিল, তারপরে আমরা ইনভার্টার লাগিয়ে দিলাম ওখানে, তারপরে ওই অসুবিধাটা হচ্ছে না। ঠিক আছে, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।